matag adlaw, Lord God. Lord, wala gyud mi amua ani, Lord God. Lord, ang mga trabaho, Lord God, tanan Ginoo, Lord God, imuha kini, Lord God. Salamat Ginoo, Lord God, nga sa matag adlaw nga mong panginahanglan. Lord God, wala jud ka kawang kanamo, Lord God. Salamat sa imong gugma. Lord, salamat sa imong kaluoy. Salamat, Lord, sa blessing, Lord God. Ug Lord, labi na, Lord God, sa among good health namo tanan, Lord God. Salamat, Lord God. Among gibalik tanang pasidungog ug pasalamat diha kanimo, Lord God. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mamingkod ta. Ngayong hapon. Ngayong hapon sa tanan. Hapon. Lisod kayo ning muro na tag mularga pa yung Pangilita X. Pero kuan ra ta. Ato ra ning siyang sundon gyud kay lisod man po. Okay, so ngayong hapon sa tanan. Nanay auto ni parking kasi nay wala pa. Ano? Okay, so magampo sa ta. Lord, salamat sa inyong kaayo. Bisan sa kalisod sa among pagpanimbahon, pero ni apagyapon mi, nagsimba mi nimo. And we pray God and Lord, your Holy Spirit will be upon us as always, because you are a true and real God that cares for your people. Thank you so much, O Lord. Bless, Lord God, each one and all those who are viewing right now sa ilang mga TV or sa ilang mga internet, Lord God. I pray in the name of Jesus, na Lord, mag-appeal sila gyapon, Ginoo. This I pray in Jesus' name. Amen. Sige, so naanata sa atong book of Hebrews. So open your Bibles to the book of Hebrews chapter 9, and we are having this series study on the book of Hebrews. So please open your Bibles to the book of Hebrews chapter 9, and we have a cross-reference or reference. We will be going back to John chapter 18. So, sa chapter 9 sa Hebrews, verse 15, itawag nato ni siyang, title nato nini, mo ni siyang New Covenant Mediator, Christ Jesus, or in Cebuano, tigpataliwala sa bag-ong kasabutan ng mao si Ginoong Hesus. Unya na ay question din ha, ngano man nga giunsa man ni Ginoong Hesus, how did Jesus became the new covenant mediator? In Cebuano, ato kunong basahon sa Cebuano? Oh, so giunsa, so how? So giunsa man niya nga nahimo man siyang mediator? So tanaw nimo nga gigapos na si Ginoong Hesus sa una pa, no? Ang panahon nga gidakop siya. So balikan yan na nato. So a little bit of background. Sa Old Testament times na to, nagitawag na to og agreement between God and His people. Kung naa siya tawgon nga tawo, He will be calling like Abraham. Naa sila agreement nga tungaon, no? Ang animal will be cut into half. Okay, so luya po gay, no? Kita nakagbaka nga gitunga nga parallel yun, tunga. Kaingon lubot, abos tiil, abos kuan, gitunga. So tanaw na to din atong basahon. So Abram brought him all these animals and cut each of them in half down the middle.
placing the pieces opposite each other, but he did not cut the birds in half. So tanaw na to, kung sa kay but pasabot ani no? What is the meaning of this? So sa unang panahon, if we have an agreement, they don't have papers. Di ba? Wala sila testamento, kanang papel, notaryuhan, o imo ning usang kopya dahi kay pirmahin na diha. Di ako apiri pirmahan, o sige pakopyahin ra po niya ko kay part ko sa participant ko sa agreement. But they don't have papers before. Wala man sila yung paper. So the animals was being used as unsa man a symbol of agreement. So by the blood of this bull, we will agree each other that I will deposit some 1 million pesos and you will be working in me in my mines or in my factory. So just like that. So mura ba siya og imong kopya ning usa ka buok nya ako namin dalhon ning usang pikas. Kunya man mulakaw na sila dito sa tungaan, silang duha. Okay, so kanang nakadugo gud. Mulakaw sila dito, mulakaw tanaw na picture. Look at that. Okay? So, you can just imagine makadugo sila kung naay agreement. That is our God. So, very serious ang picture diha, no? Kay naay mamatay kung naay agreement. Kung mo agreement gay ka kay Lord, naagay mamatay. Hallelujah po kayo, no? And look at that. Okay? Pila ka buok patay. No, dagang kayo. So, anak sila di mulakaw si Abraham. So that's what I'm talking about. So we need to in Cebuano kinahanglan na ma-establish nato ang death of Jesus. Because sa verse 15 ani man siya nga tagaan tikaw og inheritance. Okay, then sunod in Cebuano mapamatud-an nato ang kamatayon ni Jesus. Okay, number 2 na point nato, we need to establish like the death of the testator of the will. Ako rin niya nang i-explain niya sunod pag yun. So, and then establish like a death of the animals. Ako na nang ibalik-balik sa video kung nakikita mo. In Cebuano, mapatud-an na to ang kamatayan ni Jesus sama nga gisakripisyong animal. Okay? Buya kayo sa itong Ginoo, no? So, ang katuding pagsakripisyo ng Ginoong Jesus, sama siya sa usa ka animal nga gipikas katong panahon na. Buya sa itong Ginoo. Okay? So, muna siya ay background. So, this Sunday we'll tackle the first point. So, first point na, Cebuano karong Domingo ha, atong tukion, ang unang puntas lang. So, muna niya atong giingon, verse 15. Sige, atong basaon. This is, so that those who are called may receive eternal inheritance, promised them, since a death has occurred that redeems from the offenses committed under the first covenant. So the first covenant here is the Mosaic law, katong dito pa yun sa kang Moses, no? Mutoy una nilang covenant. Okay, so kanang redeem gani, unsa man ang redeem? Gilukat sila. No, kay ilang mga kasalanan, ang Mosaic law gatudlo nila, oy makasasala mong tanan. Hasta kita, mga Gentiles, oy makasasala mong tanan. And Jesus died on that kanang gitawag na tong accusation. So giakusar siya, instead nga kita akusasyon, si Jesus mo'y giakusar. Siya mo'y namatay alang kanato. So that when you are called, you will receive unsa? Eternal life, eternal inheritance promise to us. Grabe, no? Sige, so ato sang establishar ang death ni Jesus. So kinahanglan makabalutang nga namatay gid si Ginoong Hesus. And tinuod yun nga si Jesus namatay. In order for us to receive the kanang inheritance, eternal promise. Kay ug dili ta sigurado kuyaw kayo atong gituhuan di niya ni mao. Or siya mo gutong patay. So we need to ascertain all those things, no? Kanang trial, death, arrest, crucifixion, death and burial. In Cebuano, atong basahon sa Cebuano. Mapabutod ang kamatay ni Ginoong Hesus, atong balikan ang pagdako, pagdala sa hukmanan, paglansag sa krus, pagkamatay o paglubong. Anong importante mo ni siya? Okay, para nga sigurado ko
assured ko nga, namatay si Ginoong Hesus gyud day nako. Diba? So kinanglan ma-ascertain nimo ni imo, it means nga imo pamatud-an gyud. Ikaw gid mismo makadiscover nga namatay gyud day siya para nako. Unsa may atong ebidensya kung kamatayon gani? Like once, hala, namatay na si Kwan. Unsa ebidensya na ibutang? Ha? Death certificate. Since wala may death certificate si Jesus, unsa may death certificate niya? Witnesses. Ang iyang nasulat. Di ba? Ang Bible may death certificate ni Jesus. Amen? Lami ba na kayo? So, sigurado yun kay nga man gisulat na good. Okay, sige. Cross-reference na to at to the book of John, chapter 18. Sige, let's open our Bibles to the book of John, chapter 18. So, sa verse 1 and 3, ato nang i-establish niya the place of arrest, the person who lead to his arrest, and the police arresting officers nga nag-arrest ni Jesus. Kumana na sa mga videos, pero ako nang siyang usbon. Magsulti karon. Okay, in Cebuano, napamatud-an na nato ang lugar sa pag-aristo ni Jesus. Ang mga tao nagtudlo niya nga siya gito, unya katong po niya. Okay, katong isa tong mga pulis dito. Okay, so verse 4 to 11, we establish his identity because he confirmed by accepting that he was Jesus with power and miracle. So kapag aristo niya, naibawaan yun nga siya kay nga naman, siya may niingon nga, di ara ko, dakpa ko ninyo. Wapoy tao ngayon na karon no? Na may tao ngayon na? Oh, kisa nyo gipangita, Jesus. Oh, di ara ko, dakpa na ko. Wag siguro, layo pa ng pulis, wala na, gidlagan na. Ito nas layo kayo, no? Nilayas na. Pero si Ginoong Hesus, ingon ana ang iyang gibuhat. So, tinuod yun dahil nga siya yun dahil ang gipatay. Siya yun itong giaristo. Kaya naman, siya gani mismo ni angkon. Okay? Lumiya po din. And then, napag yung milagro, kung yang powerful pag yun ang iyang pagka-aristo. Okay, in Cebuano, napamatud-an na nato ang iyang pagka-siya. Minaagi sa iyang pag-angkon nga sa may gahom o milagro. Unsa man tong milagro o gahom nga iyang gipakitaan ni? Kinsay na kay numdum naman diha. Naputol ang dalungan before ana. Unsay nahitabo? Ha? Unsay nahitabo atong before giputol ang dalungan? Katong ningon siya, niara ko ako. Nangunsa man to sila tanan, tung mudakop niya. Oh, nangahayang eh. Nana ka powerful sila. Ningon na siyang, I am. Ni ako. Nangahayang katong mudakop niya. Luuya no? Luuy kayo. Sige, so mo ni siya ato ang atong nakita na. So sa verse 12 and 14, we establish further the facts about Jesus' arrest that he was being tied. Hiktan, luuya sa Ginoong Hesus, hiktan na ito siya. Unya, yun sa pa yun siya. Pero never escape. Pwede man siyang iskapo. Diba? Nga, dili gud ko kriminal. Nga nung kung inyong dakpon. Ako para ba'y Ginoo? Ako ba'y gahimo ninyo? Pero unsa diya ito? Yun sa? He never escaped. Even if he could do it. Because he had power to do so. Pero wala niya gibuhat. He was being tied, tried, and being tagged as the person that needed to die in behalf of Israel in order to preserve peace. But he, the high priest Caiaphas, did not know that he was prophesying the death of Jesus as the Savior of the world. In Cebuano, sige ko nung kita kulit basa Cebuano. Grabe, no? Diba? Kita na to? So we establish further Jesus' identity even if Peter denied to be his disciple. That was last Sunday. Dahil tao nga na-identified na nun siya maayo, kay nga naman, gidinay siya siyang follower. Like for example, kisay pastor ninyo, ambot! Kinsa na ng pastor na ako kabalo. Di ba pastorin yung pastor? Ambot! Drama.
Gidinay hinuon niya kabalutan nga si Peter is one of the followers of Jesus. Look at that. Di ba? Kanang, Lord, lamiha lagi kayo, ani, kaya nga, karon pa ko kabalo nga, ang imong denial ni Jesus, ang denial ni mo ni Jesus, nakapalig-on sa iyang identity. Nga siya gud ay itong patay o gi-aristo. Sabi no? That was last Sunday. Okay, so verse 15 and 18, he followed Jesus up to the courtyard, and he failed to admit of being a disciple of Jesus, and he framed up like one of the servants. So nagpakaroon lang siya. Now this Sunday, we continue to discover and ascertain that it was really Jesus whom they arrested, and the scene now shifting from the arrest to one of these disciples who followed Jesus up to the house of the high priest, now in the trial before Annas, the previous high priest. In Cebuano. Sige, atong basahon, Cebuano. Atong padayunon. Pagdiskubre o pagsiguro na si Jesus gyud ang iyang gidakop. O ang paglantaw nato karon mubalhin na sa pagdakop ngadto sa mulagway na pud kang Pedro, grabe kay Biblia, no? Na misunod kang Jesus. Padayon ta ang pag-akusar nila kang Jesus dito kang Anas nga atong ilang high priest. So now, Jesus' identity was further established clearly during his trial with Anas and the previous high priest. So, nakita nato din nga ang trial ni Jesus dito kang Anas. So, naagi trial. And sakto gyud kayo nga si Jesus tong giaristo. And then gi-trial gyud siya. Okay, unsa kay trial niya, no? Excited ba mo? Jesus Christ identity was being established by the following. Okay, una, saka point 1 starts with letter A. Saka okay, so gipangutan na kay ngano man ganahan sila nga si Jesus gyoy mosulti dito sa trial. Ang iyang confession, it will be used as an evidence against him. Okay, unsa gani kung unsay iyang isulti didto kang Anas, mao to siya himuon niya nga ebidensya aron maakusaran siya. Okay, so murag giluto sa ang kagulingon. Dahil na, no? May klaro ni mga tawanan. So he was asked by the chief priest about his disciples and teaching. Ngano ka? Ngano mang importante kay nila ang disciples and teaching? Ngano ka nang duha man gyud? Ngano ka? Unsa kay inyong nauna? Patanong mo yun, si Pastor ay gidakop na. Nga ato taral na, sige. Pila ka bok imo ang membro? Muunsa ka na, muunsa ka ko. Pulo ra man tong nanimba ganina. Pulo ra gyud akong giihap. No? Si Ginoong Hesus ningon pa ka ana. Tanaw na tog maayo niya. Ingon siya, unsa may inyong teaching diha? Ngano mo pasagar mo ngal-ngal diha? No? So, pero ningon sa man si Ginoong Hesus ka ani. Atong tanaw na. Sige, atong basahon. Verse 19. Okay, so iyang gipangutan na kung unsa may imong mga gipangtudlo pod sa imong mga sumusunod. Okay? Sa kaniro hinungdan, oh, nana. Daluya sa tong Ginoo no, atubang na siya sa high priest Anas. Gihiktan pag yun in taon, luyan ta. Murag kriminal gid ta. Kita unta tong kriminal no. So, ningon siya diha si kuan Anas. How many are your followers? What was your teaching about? Yung sakit tubag di Ginoong Hesus nini. John 18, ingon siya diha, the high priest then asked Jesus of his disciples, unsay sulod? To ascertain their number and power. So the more power, the more number. The more number, the more powerful you are as a leader. Kung panitas pastor na ay 50,000 man sunod, daghan kayong politiko mari dan diri. Pastor, pasultiha ko kadyo sa imong mga membro. Nga naman, eleksyon naman God.
Pila may imuhang siminto diri nga itong gamito. Daghan kayo. And that is power. Amen ba? So, nag-interesado sila kay nga no, bayaw mo, landslide ni pang tuwaron ta diri tanan, pulihan na ta. Pulihan na ta ni Ginoong Hesus diri. No? Pulihan na ta. Hadlok si Anas. Pulihan na ko sa pagong pag-aay praise. No? Naanara ba ng tao? Madlok pulihan. The charge on which they wish to arraign him was that of sedition and of rebellion against Caesar. So ang ganahan din nila nga unsa bakusahan si Ginoong Hesus o rebellion. Kay nga nung mandagan na kang sumusunod. No? So probability ani kay under man ta sa Roman Empire man ta, mo rebuilde mo against mo sa Roman Empire. O kang Anas o kang kinsa pa ng otoridad diha. So kuyawan na sila, ayay, kuyawan mo yan eh. To make that possible, it was necessary to show that he had so many disciples as to form a strong and unsa dangerous faction. Kuyawan na yan mo. Muli na yung una-una nila ng Anas. And they had no direct proof of that. The high priest insidiously, improperly attempted to draw the Savior into a confession. Ni-confess ka si Jesus? Noon sa ka si Jesus pagtubag ni Inisa? Mamakak ba ka si Ginoong Hesus? Noon sa ka siya? Akong follower o Sara, si Bernard. Noon sa ka si Ginoong Hesus? Kamu si Ginoong Hesus, noon sa kamo, mutubag ka sa mong insakto o dili ra? Ginuor magod siya, o di ra magod siya makasala. Di na gud siya katubagan. Saan na nila ko ani ron? Tanaw na ton sa tubag ni Ginoong Hesus. Sa teaching sa. Ang teaching na ningon sa the object was doubtless to convict him of teaching sentiments that tended to subvert the Mosaic institutions. Okay, so nakita nato diri nga ang balaod iya daw gi-defy. Okay, ang balaod na Mosaic law katong Moses nga law sa Exodus tanan Leviticus iya daw tong unsa man go against na siya. Or that treasonable against the Roman government. Kana baganing musulti ko ninyo diri karon mga igsoon magrebelde na ta sa atong gobyerno. Unya gikat na to diyan dito din gipalita na sa ABS-CBN. Mao na ni si Pastor Rayman so rebelde na po ni. No? So ni balik na siya sa rarara Swiss bomba. Wala na. Sa una na to. Wala ko ato. So, muna unsa na? Pahaning kamutan nila mo kumpisal si Ginoong Hesus haron nga mapasakaan gud siya o kaso. Okay, grabe no? So, unsa may answer kaya ni Jesus? Tanaw na ta ang answer niya. He answered, the chief priest that my teaching is unsa man ang ansira? Damakak o wala? Pero naigi kumpisal wala? Wala po. Walay substance ang confession. Wala siya makuha. Walay makuha nga ebidensya. Nagagikan yun sa iyang ba. Gawiha kay Ginoong Hesus ha. Bright kayo no? Murag si Jill Tams. Sige, Jesus answered him. Sige, atong pasahon. I have spoken in public places so that everyone could hear. I've always taught in the synagogues. Dito mo sila ang mga synagogue. In God's great temple, where all the Jews meet together. I have said nothing in secret. Why? Because kanang mga insidious, kanang gitawag na to og seditious, nga mga malicious, nga mga attack to the government, hidden na siya, sikito. Ato ra niya. Atong patyo na si Kuana. Mag-rebuild ta, mag-training po kita. Apil niya mo. Sikrito na siya, pero unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus? Asa siya nagtudlo? Public. Public places, sa mga kasimbahanan. Templo pa gyud. Oh, ya, unsa may inyong ganahan pang may tabo nako? Wala mo makuha. Kaya nga nung maningon si Ginoong Hesus. Dapat, isa to, so do not need to ask me these questions. Why? Because the people heard me and asked them what I said to them. Grabe yung ulit kay si Ginoong Hesus, no? Yan
mo may mapangutanon, kabalo naman ng mga taas, na imong mga parisiyo. Kabalo mo na sila tanan, sila nalay pangutana. Ayaw kayong hulikay si Ginoong Jesus. Nga naman, kabalo naman siya daan. Amen? Di ba? God man siya. He knows everything. He can read minds. Hey, ba naman eh, bala. Bala. Okay. Asa man siya katudlo? Public places. Look at that. Okay? Open kayo. Asa siya katudlo? Nasa synagogue. Siya pa ga-open sa scroll. Yeah, imo nag inon nga secret. Wala, di ba? Oh, in the temple, he's just walking and teaching the people about God, who God is. Sabi, no? So, wala gyud my teaching is openly discussed. John 18 to 21, openly to the world. If his doctrine had tended to excite sedition and tumult, if he had aimed to overthrow the government, he would have trained his friends in secret. Diba mo na akong ingon, kung magplano mo kayo to overthrow the government, ako itong overthrow ang government in Duterte, ato tas bukid, magsabot na dito, mag-training na dito. Muna siya igbot pasabot og sedition o kanang gitawag og tumult. Og tumult, it means mo, kanang baganing gitawag na to og patig, kuwada ka, kanang matigubot. Matigubot ka sa gobyerno. Okay, so, this is the case with all who attempt to subvert existing establishments. Instead of that, he proclaimed his views to all. He had done it in every place of public concourse, in the synagogue and in the temple. So wala gyoy mingon ka nga ngay priest wala kabalo. He is inside the temple teaching the word of God. Amen. Sabi no. So always resort, constantly assemble. So constantly assemble sila, sige silang assemble. Pero gidakop ba si Ginoong Hesus nila? Wala, because his time has not yet come. Amen? So, kato ng panahon na gialaw na niya, sige, dakpan ako ninyo, kaya okay na. In secret, he had taught no private or concealed doctrine. He had taught nothing to his disciples which he had not himself taught in public and commanded them to do. Just like Pastor Ray, nagwalita sa mga funeral service, kasal, dedication, public na siya. And even here, this is public speaking also. Wala tayo gitago diri nga magunsa ta diri. Amen? Last, number 3 na gyud, mamauli na kita ni. He was antagonized by no? He calmly talked back and he was sent back to Caiaphas in robes na siya, another chief priest. Ikaduwa siya. You can just imagine, nighttime. This is nighttime. Transfer kag balay. Kuyo ka dito. Oh, makaulaw kayo. It's a so shame. Sila mo na hidden agenda. Sila mo na hidden agenda actually. Okay, when Jesus said this, one of the soldiers hit him on the face. Hallelujah kayo, Lord. The soldier said, "You must never speak the chief priest like that." Ibuyat pagod siya. Wata maulaw. Verse 23, Jesus replied, "If I said something wrong," look at that. Did I said something wrong? Wow. Tell everyone about it. But if I said something true, you should not have hit me. Uya ka sa itong Ginoo. Kalma ra kayo si Lord. Then Annas sent Jesus, who still had ropes round in his arms, to Caiaphas the chief priest. This is again nighttime. Kung manay panihapon, mga alas 10 na siguro nahuman sila, badto na puslain sa courtyard. Another chief priest. Nga, kani si Caiaphas, pabor ni siya sa mga Romans. Si Annas, previous ni siya nga high priest. Nya iyara maning kuan, iyara maning pagumang iyang saningalan ni inlo si Caiaphas. Wala. Okay, Jesus' identity was clearly established further during his trial with Annas, the previous high priest. Tinood ba? Why? Because he was asked by the chief priest about his kung pananglit ikaw ning leader, ikaw gyud mo questionon. And Annas knows about Jesus 100%.
Magdamgon gay ka na imong kontra. Tinod, kana maglagot nga na magdamgo ka niya. He knows about who Jesus Christ. Ang identity ni Jesus, kabalo siya. Nay, wandering kamay. Kabalo gini si Anas. Kabalo gini ko anak. Kaya nga naman, ato man ang napamatudan. Number 2, he answered the chief priest by my teaching was openly discussed. Amen? So wala siya ga-discuss in secret. Number 3, he was antagonized by a soldier and sent back stealing robes to Caiaphas, another high chief priest. Uuya kayo ni Lord. Okay. Gamay na lang yun. What shall we do now? Kabalo naman ta nga, si Ginoong Hesus gid ito. Nga kuan pagid siya, gipangutana pagid siya about his disciples. Siya gito. So unsa may buhaton nato ani? Ang dili naman ni muliyok. I will be serious in my walk with Jesus by the following. Nambaya atong basahon gano'n. Atong binisayan na to. Bisan pa, kung na ako'y sakit, na ako'y gibati nga sakit, ang sa pa dyan? Tungod sa kagulangon. Ako kagulangon, ako gina siya. No, balo ka, maglabad na akong ulo. Wali ba ako? Di na ako para sa una magsayo-sayo, dili wala na. Tuwad po rin ko diha. So even in pain, no? Kay ga-ailing na ka, kanang gitawag na to, og sige na lang ga-ul-ul na imong uric acid, no? Akong mata po lately, mabuyod na ko, magmotor ko, matulog. Ano siya naman ko ani? Ay, kung wala rin exercise. Walking na pa ta. Even in persecution, emotionally nga persecution, kana ba? Yan naman! Bully ba? Ranara. Emotionally na, physically ka na yung piti juga, or patyon juga, no? And I will still serve him. Kisay ka na naroon, isang kamot. Wala ka na. Wala na yung magbinuang diri kay human rights na yun ka. Kiha ka, left and right. Okay. So, verse 3. Number 3. Kana gid may gwapo. Amen? Kisa may ni-stand karon for Jesus. Amen. No? Even I myself, in my life, in my family, and in my church, feel me. Okay? Ato yun, may tag-stand nga Jesus is still Lord over the pandemic. Amen ba? Amen. Okay, so tanaw natin nila. Ano mo ni? Nagulang naman ang siko, sakit naman kayo. Oy, ay! Guwapa, unta, pero sakit pong hawak. Kaya balo ko kinsa ni siya. Nani di rin napita. Sige na ako nagtupad. Kana o, agay. Aslom na kaya. No? Agoy. Wa na yun. So, maabot kita aning tanan. Ay, kay katawa diya mo, kay bata pa ka. Ay, katawa diya. Jason. Ay, katawa. Maabot kita diya. Katawanan niyo si Pastor, maghahanan na niya. Ay, diyo mo katawa kahit na. Sakit yun ang tuhod basta magkagulang. Even in pain of ailing, because of age or sickness, I will still worship the Lord. Amen? Kani, unsa man eh? Grabe, no? Luya kayo na dito sa Middle East bitaw. Kung Christian ka dito, dapat kabalo na kang ato nagaslangit dito. Okay? So, tanawa. Previous pa na, the Roman Empire na siya. And then, tanawa. Egypt's Christians, our brothers and sisters in Christ, persecuted for their faith. Tuloy kayo. Silang gihadlok ng patyo. Even in persecution, emotionally man, physically man, I will still serve the Lord Jesus Christ. The last one, ano sa man eh? Pandemic na, frontliners. Oh. They stand with the Lord. Oy, in my family. Amen ba?
Di ba? Gustan kita ni Lord. Amen ba? And then, tanawa, even in public. No? Nakasulay na mag-isa diyan ng traffic kaya. Ano kang isa, sir? Praising the Lord. Oh. Grabe, no? Look at that. Tutay na sila sa church nila. Pareho na to. Huwag sila kabot pulo. Okay, so even in pandemic, I will make a stand that Jesus is Lord of my life, in my family, and in my church. Okay, so mauna niya to ang wali. Ano din? Ano pinindili mo? Let's pray. Let's all stand and pray. Father, we thank you that, Lord, even in pandemic, we will make a stand that you are still Lord over the pandemic. Ikaw pagyapoy Ginoo, gyapon bisan pa man sa kalamidad nga among giatibong karon. Thank you God, nga Lord, nakahimo mi sa among pagsimba and malipayon kami Ginoo nga nagsimba diha kanimo. Lord, nag-make you stand in magatas and beyond. Lord, we will worship you forever, O God. Thank you so much, Lord. Dasigon kami pagsimba diha kanimo. Thank you so much, O Lord. All this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Lakpakan natin si Lord. Wala na nasa to. Hindi pa tayo makanta po sa? Yes. Kanta ba tayo? Hindi na kanta. Oh, wala na. Kanta ba? Kanta po. Hindi mo kanta. Rosel lang po daw. Magsolo daw kasi wala si sir. Ha? Magsolo daw. Magsolo. Dua? Ikaw sir, wala ka pa daw. Panganta pa. Kanta pa. Atang practice na nga today